Doon sa sapatos ko. Taas, Mark! Ayun! Rekta son, rekta. Nanganin. Sa kanila yan. Breakfast may breakfast. Basic lang. Basic lang. Ganun lang oh. Move. Uncle. Kuha na, kuha na, kuha na. Dali pala yun eh. Hello, hello! Ikot-ikot. Sayaw daw. Halim. Grabe naman yun. May matawid si Kiko ah. Parang nandandan. Wait. Basic. Ang muna. Dapat wala kang si Kamasil eh. Hindi makagalaw na maayos si Kamasil eh. Okay, lunat mo. Oh. Uy! Uy! Putang ina mo kasi sa play. Tigas, hindi ka uubro sa mic. Tira! Hey! Caperas! Ano yun, bilis eh, no? Ano yan, Kyle Anderson? Effective naman. Kel, tira mo dyan! Ayun o. Oh, screen daw oh. Uy! Talagang ang tigas mo! Pinabagay mo! Limon! Kamasin! Kamasin! Baba na! Tira! Sinab mo yan, right hook ka niyan. Tira! Tira! Nice pass! Nice pass! Putay! Magumagal na si Swainers ah. Uy, foul! Balik! Andog! Pagod! Ayun na, dito doon! Tira! Tira, Michael! Tira! Pull up! Ayun siya, boss. Nakasar pa rin, nakasar. Ayun o, uy! Ayun, smooth na galaw lang oh. Oh. Parang nag-ano lang, smooth lang. Oh, di ba? Na-open. Tira mo dyan, Ken. Tira! Tira! Simple lang, simple lang. Simple lang, pero may dating. Oh, sayang. Sayang.
Tira! Uy! Simple lang, pero puntos. Police! Police! Glock mo! Yung Glock mo! Hindi natin yung muscle shooting. Tira mo na dyan! Bay, laro mo ba? Laro mo ba? Ha? Yes! Eh, tira mo na dyan, Mr. Longneck. Wala kang leeg, long neck pa. Short neck. Isa short neck. Alit na nga eh. Basic! Basic! Bang! Oy, good. Eto na si Jeffrey. Dadak sa basurahan. Ano siya ako sa nagja-jogging sa umaga? Ha? Matandang nagja-jogging sa umaga. Sino? Ay! Team move. Puta, ina. Paglaba sa ilalim. May laktan sa di ba? Kapag gumuli. Kung ina, nais nila ni Kama, Selbay. Ha? Muli. Putang bilis. Bang!